What's up mga brada? Kalmahan lang nato atong adlaw bisag daghan kitag mga lakaw. Di ta pa stress ron. Ato lang kung iagig lingaw-lingaw. Unsa day ka. So nihapit dita ka diyot og main office no kay naatay mga ginagmayng transaksyon. Pagkahuma ni adto dayon tag fabrication area. Kay diring dapita magpakabisi na sadta. Una na kong gibuhat kay kining DTF printed logo nga uniform sa coffee spot. Nag-need pod ba inyong kumpanya og uniform parehas ani? Ay kabalaka kay nara ko diri. I-message lang ang Sunflare Ads by 70 CNC. Ang link kay nara sa caption. Nagbuhat sa day kog uniform sa Napoleon. Big time sa din nga company sa construction. Aside ani kay nagbuhat sa day mi og sticker on Sintra board posters nga gisaliga na sa mga dagko kaayo nga mga kumpanya. Daghan kayong salamat. Tara maniudto na ta. Ang igaman. Shout out day sa engineer no nga nagpalit og sudan namo. Humag paniudto sa kliyente dayon ta ni diretso. Antoson lang gyud bahalag init kaayo. Kining tanan namong gibuhat kay para ra jud ni sa inyo. Basta kay importante satisfied mo sa among gihatag nga serbisyo. Nya diri sa coffee spot kinasaday ko giasikaso. Nya kiting uli naman ari na punta sa groceryhan ni diretso. Palit sa tagkonsumo kay mabitaw nang rason nga no ta nagtrabaho. Dili kay sa scatter lang mapadong tanan natong sweldo. Real talk, sorry. Kung kabantay mo wala na ko ni palit og prutas o gulay. Daghan pa man gud mix stock dito sa balay. Palit sa tag toothbrush no kaya na sila every 3 months daw ilisan. Kay human na naman tagpamunit ato na ning bayaran. May na lang na nakita sa atong hinaguan.